Dengar ke suara saya? Boleh. Okey. Okey, so hari ini kita akan masuk kepada sambungan pada topik yang kita berhenti pada minggu yang ke-6, itu pada minggu yang ke-5. Minggu yang ke-5, kalau pelajar masih ingat, sekejap saya share slide. Okey, so kalau pada minggu yang ke-5 kalau minggu yang ke-5 basically pada minggu yang ke-5 pelajar telah we discuss about so in the week 5 and then kita ada week number 6. So this is the week where I explain about the Mas Kingdom. And then week number 6, so I provide the exercise. So some of you submitted through in the future and some of you tak sempat nak submit, tapi it's okay sebab as long as you buat example tersebut, buat exercise tersebut, so and then kita akan discuss lah dia punya jalan kerja dia macam mana. And then as for now, saya tak semak lagi, so I think saya akan buka semula untuk siapa-siapa yang belum submit untuk submit semula untuk saya revise dan untuk bincangkan pada minggu hadapan. Okay, so sekarang kita berada di minggu yang ke-7. Jadi now we are in the week number 7. So week on the 7 ni saya akan buat kepada kaedah on the modified pulse method. Okay, so modified pulse method. So jadi basically kalau kita dah tengok basically on the Mas Kingdom kita ada saya explain dekat you about kita ada untuk flood routing kita ada hydrologic and we also have the hydraulic routing. Jadi bila saya cakap pasal hydraulic routing ni kita dah pergilah kepada I already explain to you in the week number 5 where we cover on the Mas Kingdom method and then saya dah bagi exercise, so that is the hydraulic routing. And then pada minggu yang ke-7 sekarang ni kita akan buat kepada hydrologic routing. So where the hydrologic routing kita akan pergi kepada modified pulse method. Kita ada beberapa kaedah yang saya telah explainkan pada minggu yang ke-5. Okay, so jadi kita akan buat secara detail lah apa yang kita buat untuk modified pulse method. Tapi sebelum tu saya akan buat sedikit recap lah apa yang saya akan refresh balik apa yang kita telah saya telah explain dalam hydraulic routing. Okay, so jadi untuk minggu yang ke-7 ni kita akan buat dua. Okay, so pertama kita akan buat kepada on the hydraulic routings. Okay, so untuk sesi yang pertama ni saya akan buat kepada hydrologic routings. Okay, so and then kita tengoklah sampai bila akan habis, and then on the second part saya akan buat kepada sign-Vanden equation. Okay, so sign-Vanden equation ni is very important equation. Untuk calculation secara manual memang kita tak nampak kepentingan dia sebab is very dia akan jadi complicated, tapi saya akan tunjuk satu example bagaimana how are you going to apply the sign-Vanden equation, apakah komponen yang ada dalam sign-Vanden equation untuk kita buat dalam kerja-kerja permodelan. Okay, so in the hydrologic and hydraulic modeling basically sign-Vanden equation is the equation yang kita akan guna pakai. Seperti yang as I mentioned in the week number 5 where beza di antara, so the difference between hydraulic and hydrologic routing adalah hydraulic is very simple analysis where you only deal with the continuity equation. Okay, so you ada hydraulic. So in the hydraulic routings you only consider on the lump model. Okay, so this is the lump model. So which is in the lump model you akan deal dengan continuity equation. Okay, so continuity equation. But in the hydrologic routing, basically this is the distributed model. Okay, so where the distributed model basically you akan deal dengan continuity and also momentum equation. Continuity plus momentum. Okay, so even dalam continuity in the sign-Vanden equation nanti, so in the sign-Vanden equation, so we'll still have to follow the continuity and also momentum equation, but kita akan tengok continuity, kita akan ada conservative punya form and non-conservative punya form. So both of this method kita akan tengok juga dalam sign-Vanden equation on the second half.
Okay, so tapi pada sesi yang pertama ni sebelum kita berhenti rehat pada solat maghrib pukul 7 nanti, so saya akan cuba buat I will explain to you about the hydrologic routing. Okay, so at the end of this week nombor 7 ni kita akan tengoklah you should be able to perform the hydrologic reservoir routing using modified pulse method. Okay. Okay, so ini adalah recap. Okay, so we also call as a flow routing. So kita ada teknik used to predict the temporal and spatial variations of a flow at any point. Basically, we're looking at the downstream area on a water course from known or assumed hydrograph at one or more points upstream. Okay, so yang seperti yang saya pernah explain, kalau kita tengok kita ada satu sungai, kalau kita ada sini kita akan ada satu hydrograph, dan juga sini kita akan dapat satu hydrograph. Okay, so ini basically kita panggil dia sebagai LAM model. Okay, so kalau kita tengok satu lagi, bila sekiranya kita boleh keluarkan beberapa cross section, and then di sini kita boleh keluarkan satu lagi hydrograph. Okay, so each of the interval kita boleh keluarkan hydrograph, so kita panggil dia sebagai distributed model. Okay, and then we akan compare upstream punya discharge dan juga downstream the discharge, dan dari situ kita boleh tentukanlah seperti apa yang saya explain di dalam slide yang sebelum ini. So kita ada lagging, so in term of time, berapa lamakah kita punya lagging in term of time untuk dapatkan dia punya peak daripada peak yang asal, so which is the peak from the upstream, and then moving to the downstream, and what is the Q peak at the downstream is one thing. So basically you reduce the peak here. Okay, so reduce the Q peak, at the same time you try to reduce dia punya lagging, dia punya retardation of the peak, maksudnya in term of time tu untuk dapatkan peak di bahagian downstream. Okay, so and then kita ada dua di sini, hydrology and juga hydraulics. And then kita ada hydraulic routing, kita pakai yang sebelum ni hydraulics kita panggil dia sebagai distributed, and then this hydrology kita panggil sebagai LAM model, and then use the continuity punya equation, and then to calculate the flow as a function of the time only. So sebab dia pakai LAM model, so LAM model ni dia punya equation dia yang Q equal to sama juga dengan U. Yes. Sorry interrupt, kawan saya nak masuk, Siti Akilah. Okey, sekejap ya. Okey. Tak apa, sementara ada lagi ke nak masuk? Tak apa, saya tunggu sekejap. Okey, so sebelum ni saya sudah explainkan berkenaan dengan hydraulic punya approach, and then kita ada satu lagi kaedah sekarang ni, kita akan pergi kepada hydrologic punya approach. Okey, so jadi yang topik hari ni memang kita akan pergi kepada LAM punya distribution lah, maksudnya daripada upstream terus kepada downstream. Tidak seperti apa yang saya katakan tadi, kita akan ada buat distributed model. Distributed model ni kita dah I already explain to you in the week number 5, and I provide the exercise pada week yang nombor 6. Okay, so saya share semula slide. Okay, so jadi dekat sini saya dah explain juga on the routing. Okay, so saya dah explain on the hydrologic routing yang pakai LAM model, dan kita ada hydraulic routings, kita panggil continuity equation and also momentum equation. Dan perbezaan dia pun saya telah explain. So in term of it's more complex because you involved with the two equation, satu equation continuity, satu lagi equation momentum. Okay, so kalau sebelum ni untuk hydraulic saja dia akan function dia as a time saja. Okay, so function dia as a time saja, dia bukanlah function in term of space. So tapi kalau kita tengok kepada topik kepada distributed model, so kita akan tengok both in term of time and also in term of space. Okay, so sebab tu dia akan ada continuity and also the momentum punya equation. Momentum dia akan pergi kepada space, continuity dia akan lihat kepada on the time. Okay, so this is the hydraulic routings yang saya bagi tahu in term of spatial and also in term of time. Jadi the choice of method usually depends on the usually work from upstream to downstream, and it will consider in the single reach and disregarding any additional tributaries input, because normally apa yang kita akan guna pakai di dalam analisa yang secara manual, kita akan lihat kepada satu reach sajalah, single reach. Maksud single reach di sini kita akan buat secara satu persatu. Okay, so let's say you have the different reach,
So basically apa yang kita akan buat, kita akan consider dia hanya sebagai satu ridge sahaja. So at least, but somehow you still have the inflow. So di sini kita akan introduce sebagai satu additional inflow. So let's say kita ada sini sebagai 1 meter cube per second, and so we have the inflow another 1 meter cube per second. So kita akan dapati di sini akan menjadi sebagai 2 meter cube per second. So kita pakai continuity equation. So Q in sama juga dengan Q out. So if you have the merging of the river, so basically you akan dapati Q out sama juga dengan Q1 campur dengan Q2. So this is you punya Q1. So Q2, so this is the stretch where akan bagi kepada Q nombor 3. So this is the Q4 and this is akan dapat Q5. So basically Q3 is equal to Q1 plus Q2, and for the Q5 is equal to Q4 plus Q3. Okay, so this is as simple as the continuity equation. Okay, so continuity equation. Okay, so basically kita akan tengok kepada satu ridge, dan kalau kita tengok kepada in term of space pun sama juga, kita akan tengok dari segi in term of interval. So jadi di sini kita akan bahagikan kepada beberapa interval. And normally kalau kita tengok model untuk buat hydrology and also hydraulic punya analisis, sekarang ni memang kita akan banyak guna model yang akan pecahkan kepada beberapa interval. Okay, so basically kita tak boleh nak buat satu analisa dengan mengambil kira hanya sebagai satu sahaja. Contohnya macam tadi kita ada satu stretch of the river, and then you have the inflow. Let's say you have the inflow 1 and you have the inflow number 2. So you basically didn't design this is as a one stretch, and this is another one stretch, and this is another one stretch. So maksudnya you akan dapat stretch A, stretch B and stretch C. So kita tak buat kepada kaedah yang ini, unless you boleh gunakan this kaedah if you really want to get what is the approximate Q peak. Okay, so what is the hydrograph yang you akan cuba dapatkan di bahagian downstream. So you try to get what is the time to peak and what is the Q maximum untuk keadaan di dalam this scenario. Itu tak apa, but if you want to look into this flood mitigation and management, so you have to look at every single location. So you have to divide, you have to separate, you have to discretize untuk setiap cross section ni untuk dapatkan what is the Q, one thing. Another thing is what is the time to peak yang akan you can read at each level, each location ni. Okay, because bila kita discuss, bila kita buat analysis about flood, so kita akan tengok kepada setiap lokasi yang berbeza. Okay, so kita bukannya nak hanya satu kawasan. Maksudnya bukan kita hanya melihat kepada satu lokasi di bawah, di downstream sahaja. Sebab dia punya distribution of the flood ni dia akan pelbagai. Dia depends kepada seperti yang saya beritahu pada minggu yang pertama ataupun minggu yang kedua, saya ada explain apakah, so there are a lot of factors that contribute yang akan mempengaruhi kejadian banjir. Jadi antaranya adalah topografi. Okay, so in term of the cross section of the river, and then the watershed punya shape macam mana. Okay, so kalau watershed yang berbentuk kacang contoh so watershed yang berbentuk kacang, so jadi you akan ada sungai. So basically this is the choke punya area. So this is the macam bottleneck. Okay, so jadi bila ada bottleneck di sini, apa yang akan berlaku, air banyak daripada kawasan upstream nak masuk ke kawasan, nak pergi ke downstream, so dia akan jadi lebih banyak. Tetapi kawasan yang sempit dia akan jadi overtopping. So sebab tu bila kita buat kerja-kerja banjir ataupun kerja permodelan yang berkaitan dengan banjir, kita sangat jarang orang akan buat secara lump model. Lump model tu seperti yang saya beritahu, so kita hanya ada satu saja data, kita ada di upstream dan juga kita ada di kawasan downstream. Okay, so ini yang kita cakap pasal lump model. Okay, tapi sekarang kalau kita tengok kepada distributed model, so this is kita akan tengok secara banyak bahagian yang kita akan pecahkan supaya kita dapat secara detail where is the location yang akan berlaku kenaikan air pada kadar yang cepat ataupun pada kadar yang perlahan, and how far water boleh travel to the upstream, how far water can travel on overland untuk left and right of the bank. Berapa jauhkah dia boleh bergerak, berapa kilometer, maksudnya dia bergerak
let's say this is adalah you punya main river, so berapa jauhkah dia akan bergerak kepada overland on the left and also on the right of the bank. So itu yang kita akan cuba tengok. Nanti kita akan masuk kepada kaedah permodelan lah. Okay. Oh, something is not right dengan saya punya ni. Sekejap saya cuba betulkan semula. Ada lagi ke nak masuk? Sekejap saya cuba betulkan saya punya slide. Okay, boleh nampak saya punya slide sekarang? Boleh, Doktor. Okay, so slide tadi tu saya dah save tapi saya tak boleh continue lah daripada situ sebab I think dia ada kena, tak tahulah kenapa. So basically apa yang ada dalam tu semua telah hilang. So saya buka balik ini yang bersih punya lah, tidak ada suntingan apa-apa, tidak ada saya tak tulis apa-apa. Okay, so tapi yang tadi saya explain tu tadi adalah berkaitan dengan yang slide yang sekarang ni. So jadi kita move kepada flood routing punya application. So kita pergi kepada reservoir routing. So ini yang saya beritahu, kita akan tengok kepada modified pulse method. Jadi step di sini kita boleh tengok dalam buku Subramanya tu dekat page kepada 282. Kalau bukan page 282 pun, what you can do is you find kaedah, nama kaedah tu adalah modified pulse method. So just tengok saja dekat belakang tu dia ada index, cari pulse method dan tidak akan bawa kepada muka surat mana lah. Okay, so jadi tapi basically this the example adalah yang example 81 ni lah, dia takkan lari lah, number of example ni selalunya akan sama. Okay, so jadi basically data kita akan bagi, basically dia akan bagi kepada elevation, and this is the storage and also the discharge. Discharge maksudnya di sini adalah Q in. So ini adalah inflow. Okay, so this is the inflow. Sebab kita pakai kepada storage, kita akan tengok kepada storage as a function of the elevation. Sebab ni adalah reservoir punya routing. Jadi bila kita reservoir ni lebih kepada on the elevation as a function of the storage. Jadi bila kita ada satu, jadi sekiranya kita ada satu reservoir, sekejap I think saya punya pen ni dah habis dah buat. Okay, so jadi kalau kita tengok kita ada satu result, kita ada satu dam. Okay, so this is the dam, this is the elevation. So jadi ini adalah air. So behind of the dam kita ada water, reservoir. Jadi apa yang berlaku di sini kita akan dapat, kita ada satu benchmark. So let's say at the top of the reservoir, ketinggian dia adalah 200 meter. Jadi what happen dia akan berlaku bila kita cakap pasal elevation. So this is the elevation.
and this is the storage. So jadi apa kita akan tengok? Kita akan tengok every single layer. Kita akan dapat E1, elevation 2, kita akan tengok kepada elevation 3. Setiap satu elevation ni dia akan bagi storage 1, storage 2, storage 3. So lagi tinggi kita punya storage, so lagi banyak kita punya, lagi tinggi elevation, so lagi banyak storage kita akan dapat. Jadi dia akan dapat seperti ini. So jadi maksudnya di sini kita boleh baca at elevation berapa, so berapa banyak storage yang kita boleh kumpul di dalam reservoir tersebut. Okay, so jadi kita akan dapat dia punya function of the elevation of the storage, elevation dan juga storage, elevation and juga storage. Dan satu lagi kita akan tengok as a function elevation as a function of the Q. Jadi yang itu pun kita akan dapat dengan elevation yang ada, lagi tinggi elevation, so Q pun boleh kita dapat keluarkan lagi banyak. So itu yang kita akan dapat, kita boleh keluarkan kita boleh keluarkan graph seperti Q, elevation function of the Q. Jadi step yang pertama apa yang kita akan buat, kita akan buat equation di mana storage kita akan campurkan dengan Q kalikan dengan delta T bagi dengan 2. Okay, so nanti saya akan cerita secara detail. Kita akan tengok satu example. Okay, so this is the first step, and then the second step you have to plot. Okay, so whatever data given yang calculated juga, so jadi you akan plot elevation as a function of the Q dan juga elevation as a function of whatever value yang calculate based on the storage. Okay, so based on the storage, so itu the step nombor 2. And then step nombor 3, basically elevation ni kita dah tahulah nak start dekat mana. So which elevation that we have to start, and then kita akan baca what is the Q and what is the kita punya storage yang akan dapat. Jadi once kita dah baca kita punya storage, apa saja storage yang akan dapat, kita akan gunakan equation equation yang kita panggil dia sebagai modified pulse method. Okay, so dalam equation ini kita akan consider, basically this is the equation yang saya pernah explain. So inflow minus outflow equal to delta S. Okay, so dan kita tengok kepada bahagi 2 sebab if you still remember saya dah explain pasal I1 campur I2 bahagi 2. And then if you times by T, so you akan dapat lah dia punya storage ni saja. Sebab at the end, you punya inflow ni dalam bentuk meter cube per second. And then you kalikan delta T. So you akan convert, you akan pecahkan, itu you akan dapat storage as a function of the meter cube sahaja. Okay, so please refer balik yang lecture note yang saya ajar pada minggu yang kelima. So, I'm sorry that I have to ask you, ada ke you pelajar record saya punya yang ini, saya punya lecture ni ke? Sebab kalau ada, then it's very good lah. So you boleh share and then you boleh recall balik lah. You can recall apa yang saya explain pasal I1 campur I2 bahagi 2. Ada ke pelajar? Okay, that's good. So kalau ada, so you boleh lah share dekat kawan-kawan nota yang tu. Alright, thank you so much for those yang ni yang sharekan benda tu. Okay, so you boleh refer balik lah benda tu. Saya tak nak ambil masa banyak sangat untuk ni. Alright, so and then kita pada step yang nombor 3. Okay, so kita ada step yang nombor 3, kita ada step yang nombor 4, step nombor 5. So jadi basically dia akan buat calculation lah. Everything start from this figure. Okay, so everything start from this figure where you produce E versus Q, satu lagi E versus storage. Okay, campurkan dengan Q kali dengan delta T bahagi dengan 2. Okay, so this is the first step yang you akan buat. Tapi kalau soalan-soalan macam ni, selalunya saya tak adalah minta you keluarkan graph. Maksudnya saya akan plotkan graph tu and then you have to extract the information from the graph. Sebab untuk plot graph tu saja dia akan ambil masa yang lama. So jadi apa yang kalau saya, soalan ni pernah keluar jugalah sekali lah you punya final exam. Tapi graph saya akan keluarkan. Saya tak akan biarkan pelajar untuk melukis graph tersebut. Tapi you kena tahu how are you going to extract the information in order to solve this problem. Okay, kita tengok satu example dekat sini. Okay, so a reservoir has a following elevation, storage. Okay, so dia ada elevation and they have the storage and also the discharge. Okay, so ini yang tadi saya beritahu. First step adalah you have to plot. So plot ada satu graph. Okay, so plot maksudnya you ada Q versus E, you ada satu lagi S versus dengan E.
Okay, so you akan buatkan plot graph ni. And then when the reservoir was at 105, so the flood hydrograph show dekat dalam table nombor 2. So obtain the outflow hydrograph. Okay, so maksudnya ini adalah inflow. So you akan dapat ini adalah inflow. So and then the question asks you what is the outflow hydrograph. So ini macam manakah yang warna biru ni akan berlaku. Okay, so this is how benda ni berlaku. So based on the apa yang data yang diberikan. Okay, so jadi data yang diberi kita dah ada. Macam tadi saya beritahu, data yang diberi adalah kita ada E, kita ada S dan juga kita ada Q. Okay, so based on the ESQ yang diberikan, jadi apa yang you kena buat adalah you kena plotkan data. Okay, so you kena plotkan data. Jadi bila you plotkan data tersebut, so you can plotkan data. Okay, so you ada elevation. So this is your E and this is your Q, Q di bawah. Okay, so and then you punya S di sini. So S campur juga dengan Q times delta T bahagi nombor 2, bagi 2. Okay, so you plot all this value. Jadi perkara yang pertama, macam saya cakap tadi, Q elevation initial elevation given at 105 meter. Okay, so ada di dalam soalan on this part. Okay, so this is given as 105. Okay, so this is 105 meter. Jadi apa yang you boleh buat, you akan dapat bacaan untuk 100.5 meter. Okay, so yang ini 100.5 meter. So based on the 105 meter, jadi apa you perlu buat, you akan pergi untuk dapatkan bacaan bacaan untuk S. So ini untuk S. So yang ini untuk Q. Okay, so S and juga Q. Jadi you akan plotkan satu untuk S. Okay, so and then you akan naik ke atas, you akan dapat 3.68 dan satu lagi intercept. So intercept at Q, so you akan dapat 10. Okay, so jadi you akan masukkan data dekat sini 3.68. Okay, so this is the 3.68 datang daripada graph, so obtain from the plotted graph. And then daripada 10, so this is also the 105 dengan 10 ni adalah given. Okay, so jadi selepas tu you kena calculate what is the S minus something. Okay, so you akan pakai satu lagi equation from equation number 1. Okay, so this daripada equation number 1. So untuk dapatkan 3.46 meter, 3.46 meter cube of the storage. Okay, so daripada 3.46 kali 10 kuasa 6, so jadi dekat sini adalah macam nak dapatkan dia adalah 3.68. So this is the S plus. Okay, so this equation 1 on this part. So this is the equation number 1. Okay, so this is the 3.68 minus Q kalikan dengan delta T. Maksudnya dia ada 10 kalikan dengan delta T adalah 6 hours. Okay, so nanti yang akan dapat adalah S minus Q1 per 2. Okay, so yang akan dapat on this part yang C5 ni. Okay, so yang akan dapat 3.46. Alright, so yang akan dapat 3.46. Itu baru yang pertama. So nanti yang berikutnya daripada 3.46 ni, so you akan pakai equation number 2. So equation number 2 you akan dapat 3.79 ni datang daripada equation number 2 yang kat sini pula. Okay, so daripada 3.79 tu you dapat daripada equation number 2. Okay, so daripada equation number 2, daripada equation, from this equation number 2 you will get 3.79. From this 3.79 you akan gunakan value tersebut untuk rujuk kepada gambar di sini. Okay, so tadi yang warna hijau tadi tu. Okay, so from the 3.79, okay, kita akan tengok kepada 3.79. Jadi daripada 3.79 on this part. So this is the 3.79. Okay, so 3.79 you akan intercept satu di sini, satu lagi akan intercept on this part. Jadi bila intercept on this part, satu you akan dapat 106. So this is the new elevation. And you akan dapat satu lagi di bawah ni adalah 13. So this is the Q new.
Okay, so this is the new. Jadi akan dapat 106 and also 13. Jadi akan masukkan di sini 106 dan juga 13. Okay, so daripada 106 dan juga 13 ni, you akan gunakan balik equation 1. Okay, so you akan gunakan balik equation 1. So the equation 1 on this part dapatkan 3.51. So how you get the 3.51? Datang daripada sini. So 3.79 minus dengan 13 because Q kalikan dengan delta T. So the Q is 13, delta T is 6 hours. Okay, so this is the 3.79. So this is from the equation number 1. Okay, from the equation 1. So this is the equation number 1 and this is the equation number 2. Okay, so begitulah seterusnya proses secara berulang sampailah dapat complete kepada semua yang ada. And then kalau you tengok di sini, saya buatkan warna yang berbeza. Okay, so saya ada gunakan warna. Kalau tengok di sini, kita ada warna, this is the red color. And then kita ada green. And kita ada dekat bawah ni, kita yang ada yellow. Jadi kalau kita tengok di sini ada 3 warna, red, green and yellow. So kalau you tengok dekat sini pun dia akan ada, saya tunjukkan di sini kita ada green, yellow and red. Okay, so you boleh tengok juga di sini kita ada red, kita ada green dan kita ada yellow. Jadi you boleh tengok macam mana satu-satu tu, macam mana hasil dia. Okay, daripada situ nanti you boleh buat semula. And I strongly recommended that after this class you boleh buat semula and then you boleh tengok balik dan you akan cuba dapat jawapan seperti apa yang saya tunjuk ni. Okay, so contoh di sini juga saya dah bagi tahu untuk Q10. Saya cuba besarkan sedikit. Sorry. Okay, so saya cuba besarkan sikit supaya you nampak datang daripada mana. Okay, so kalau tengok di sini, kita ada tadi 10 dan ini yang warna merah, warna hijau 13. Yang ini 29 and then kita ada 55. So ini adalah data yang diambil datang daripada sini. Okay, kita ada 10, 13, 29 and 55. Okay, so itu adalah Q yang kita dapat datang daripada table data calculation yang daripada equation 1 dan juga equation 2. And then kita masukkan value dekat sini, kita ada inflow. This is given. Okay, so this is given. So this is calculated. Okay, so jadi ini adalah kita punya inflow dan kita punya outflow dan bila you plot, you akan dapat dia punya lagging berapa banyak. So you akan dapat 5.5 hours and then dia punya outflow yang akan dapat kurangkan daripada 81 kepada 75. Okay, so ini yang you akan cuba keluarkan perbezaan dengan menggunakan kaedah hydrologic method, which is kita hydrologic ni lebih pada on the reservoir punya analisis lah. Okay, so jadi kita boleh tengok bila ada reservoir tu, sebab bila kita buat flood ni selalunya memang kita akan buat one of the flood mitigation adalah kita boleh gunakan reservoir. Dan reservoir ni kita akan tengok kepada on the, kalau I'm not sure that saya pernah explain ataupun tidak berkenaan dengan component of the reservoir. Saya pernah explain ke komponen dalam reservoir macam mana? Saya pernah explain ke? Ke saya tak pernah explain? Saya pun tak ingat sebenarnya saya ada explain ataupun tidak. Saya akan somebody tell me. Kalau dah explain tak apa. Kalau tak explain saya boleh explain. Rasa macam doktor tak ada ikut. Macam tak ada Kalau tak pun doktor boleh explain lagi sekali lah. Kalau ada mungkin kita boleh recap untuk kawan-kawan yang lain. Okay. Sebab saya sebenarnya tak nak apa ni, ambil masa sangat untuk cerita pasal benda yang saya dah cerita dulu. Tapi kalau tak apalah. Dalam reservoir ni kita ada section yang nombor 1, kita ada 4 komponen utama lah. Okay, so basically yang nombor 1 ni untuk dead storage. Okay, ataupun kita panggil dia sebagai inactive. Inactive storage ni basically adalah tempat kepada sedimen accumulate.
So itu yang bila kalau you buka kepada YouTube mana-mana, bila dia nak flush out dia punya sediment, dia akan buang daripada bawah ni. So ini adalah outlet dia. So ini dia akan tempat dia keluar. Okay, so and then yang nombor 2 ni adalah active. So active ni yang kita akan gunakan sebagai untuk water supply. Okay, so untuk power generation. Okay, sebagai untuk irrigation dan sebagainya. Yang ini adalah untuk flood. Yang nombor 3 ni memang eksklusifnya flood eksklusif. Okay, so flood eksklusif, and then kita punya yang nombor 4 ni adalah freeboard. So this is adalah kita punya freeboard. Okay, so jadi sebenarnya bila kita tengok dekat sini, kita akan tengok selalunya komponen nombor 3 ni akan main peranan bila kita tengok kepada flood mitigation and management. Okay, so komponen 1 dan 2 kita tak kisah sangat. Sebab the reason why we don't care much about number 1 and number 2, because number 2 is basically doesn't related to the flood. Number 2 other than flood, dia akan masuk nombor 2, navigation, irrigation, recreational, untuk water power, untuk water supply, water treatment, untuk power generation, untuk environmental flow, semua akan masuk ke dalam komponen nombor 2. Okay, komponen nombor 1 you cannot do anything because that is the inactive storage. Masuk di situ walaupun ada air, tapi air di situ lebih banyak is the mud ataupun kita panggil sebagai total suspended solid is very high. The concentration of the suspended solid is very high. Sedimentation pun banyak berlaku di situ. Jadi you cannot extract water from the component number 1. Okay, komponen nombor 3 ni yang yang kita akan tengok sebab kita belajar dalam flood mitigation and management. So this component number 3 is very important because whenever you want to release the water, so dia akan main peranan kepada apa yang perbezaannya di sini. Okay, so if you want to do analisa where you want to reduce as much as you can, contohnya instead of you have 75 meter cube per second, you would like to have about 60 saja. I mean you want to have the hydrograph look this hydrograph. So maksudnya new hydrograph which you punya Q peak adalah sebanyak 60 meter cube per second. Okay, so jadi you cannot do, you have to do, tengok balik you punya equation dekat atas ni. Okay, so contohnya on this part, so jadi you tak boleh nak cakap you punya Q ni you tak boleh start dengan 10. So you have to increase maybe to 20 meter cube per second. Okay, so you cannot start with the 10, so you have to start with the 20 meter cube per second. Okay, so you baru you boleh kurangkan lagi banyak. Okay, so jadi you have to do a try and error, ataupun what you can do is whenever you have the program, so you just simply change what is the Q number 1. Okay, so instead of you have 10, so now you change kepada 20. Okay, and then you see what happen to your Q out. Okay, so macam mana benda ni akan berlaku. So that is the way basically you want to compress up to kepada apa yang you nak keluarkan. Okay, so in term of time pun sama. So jadi maksudnya you punya time tu pun sama. Of course bila you reduce kepada 60 daripada 10 kepada 20, so jadi you boleh expand Q peak tu akan lebih delay. Jadi Q peak you mungkin berada pada 30 hours. Okay, jadi you punya lagging time tu very high as compared to dengan sekarang 5.5 jam. Okay, so lagging point ni, lagging ni akan mempengaruhi masa untuk sampai ke bawah. Boleh faham ke saya punya explanation? Okay, so let's say you ada sungai. Okay, so sini you ada sekejap ya, saya cuba delete on this part. Okay, so let's say you have a dam here. Okay, so this is the reservoir. So you have the, okay, so you akan keluarkan air. So this is the Q in, this is dekat di mana you akan dapat sebagai Q out. Okay, so jadi bila you akan buat analisa, so this is you punya Q dekat atas. Okay, so bila sampai dekat bawah ni, so the lagging time, so for example kita ada exercise sekarang ni, kita ada lagging time 5.5. So jadi kita ada existing, you ada lagging approximately 5.5 hours.
So masuk di sini adalah daripada upstream, daripada sini. So this is the upstream of the river. And moving to the downstream, so it will take about 5.5 hours. So this is the travel distance. Okay, 5.5 hours. So ini yang hasil dia, apa yang tadi kita bincangkan. So ini adalah dia punya 5.5. Okay, but if you want to reduce, okay, so if you want to reduce to more ke belakang, okay, so let's say this is the jadi, let's say dia akan jadi double lah, kita akan dapat 10 hours. Okay, so meaning di sini travel distance dia akan jadi 10 hours. Okay, 10 hours. So this is the lagging. Okay, so now what is the difference between 5 hours of lagging as compared to 10 hours of lagging? Apa maksudnya yang di sini you faham? Anyone boleh bagi tahu? Sebab kita dah mula masuk ke arah mitigation sekarang ni, flood mitigation and management. Sebab tu pada minggu pertama sampai minggu ke-6, even minggu ni pun saya banyak lebih kepada queue design, macam mana nak calculate queue, how you get the queue, where is the location of the queue, how the hydrograph akan terbentuk, because all these things dia akan mempengaruhi how are you going to do the flood management. So sekarang ni apa yang siapa-siapalah yang boleh faham apa yang dikatakan sebagai lagging 5 hours, travel distance 5 hours, and then 10 hours of the lagging time. Kenapa you nak increase 10 hours of lagging time daripada 5.5 to 10 hours, ataupun you perlukan 10 hours tu better as compared to 5.5? Ke you all nak rendah lagi lagging time, instead of 5.5 hours you nak kurangkan kepada 3 hours of lagging? The capacity of the river, Doctor? The capacity of the river is one thing, okay, betul, sebab the queue also has been reduced. Okay, so queue also has been reduced as compared to the yang tengah. Selain daripada itu, apa lagi? For better prepare at the Hilir, Doctor. Okay, so basically you require more time to get more preparation. Okay, so 10 hours meaning that kalau sini you bagi warning pada pukul 1 pagi, okay, so by 6 PM, by 6 AM, air dah sampai di sini lah. Tapi kalau you ada 10 hours of lagging, so you sampai sini pada 10 pagi. 10 pagi, kita bagi warning pun, mereka masih boleh lagi, mungkin boleh keluarkan kereta, boleh selamatkan barang, boleh kira orang cakap tu, basically you can manage your time to take most important items untuk diselamatkan. So that is the reason why we need the lagging time lebih panjang, lebih elok. Okay, so kita nak travel distance tu kita lebih panjangkan lagi. Queue of course kita akan lebih kurangkan, tapi kita nak elakkan, kita tak tahu walaupun queue yang kita design tu mungkin boleh ditampung oleh, maybe can safely convey by the river itself, but the thing is we never know kalau di bawah tu masih berlaku hujan, because you have to remember whatever queue yang terhasil daripada modified pulse meter is from the reservoir, but we didn't consider about the rainfall. Okay, so sebab tu kalau kita ada daripada reservoir dan kita juga ada rainfall, jadi mungkin apa yang akan berlaku walaupun dia tak berlaku overtopping because you dah design dekat downstream tu cukup untuk cater queue nombor 3, but the thing is if pada waktu tersebut masih berlaku hujan yang lebat, so jadi dia mungkin tidak boleh menampung queue daripada hujan tersebut. The river still can cater for queue number 3, but still because of raining, because of the precipitation, so they keep feeding the river with flow, with queue, with water. Dia tambah lagi. Okay, so that is the reason why we need 10 hours lagging instead of 5.5 hours. Okay, so saya pause dulu untuk topik kita pada malam ni untuk dekat sini. So nanti kalau kita sambung balik dalam pukul 7.35, okay, so kita rehat dalam 30 minit, 7.35 kita mula semula. So if you have a question, so kita akan saya akan cuba jawab lah you punya question. Okay, so kita jumpa semula balik pada pukul 7.35.